Awurade nhwɛ adɔfo nyinaa adɔfo ho yɛ adɔfo no Ghana ha se yɛbɛsela mu ani die ne ahobrɛaseɛ mu se bibisi ase Ghana ha de obi no obi ku ana ɛyɛ bi mu anigye ase obi mu ntɔkɔ na akɔyɛ obi chop money ana mpo so obi dabrem obi protro di besi dan sa asem besi pa so obi hu se adɔfo mienu ana se nuanu mienu ku odasani ba begina mfifi aka se o munyai o meka bi da oba begina so afafon akeka ne opɛ na ode atoto ama ne mpanifo but sa afutuo de mesra dɔfo se video be ko bia mo hye ma ne so miankasa ya de nyina na agrada on hwe video yi bi ena me say video at the same time san koma ya nkasa papa obofo sa video so enkoma no na one yes ladies first ma meni kan ko na agrada so konfo agrada mesro se wiase de enye ni panyina ene bedo ene ne wo ye na wiase we nyina so ena ebe hu se ebe ni pafe ube ya de mara ye bi ni panu bi fe ye te Ghana ha na yakobia ye hu ekobone a ye hu ekopapa nso a ye hu ene benfo se kronfo ne ya che na ne nsa egu na chi okita ade no ene fe no kronfo na betima fe no kronfo ye we twam akone ba bi na wa ade ya ho pan no oso na etwam ntin okobɔ no kronfo obetimi asuspect wa na mpo se obetimi si court amana yiye enti misra me ma me konfo ba se nana eye da ya wo adofo wo fa na wo di wachi enye ni panyina na bedo Bible kwa ka osi ni panyina do wadwie ena Bible kwa sa aka che se ni patamfo so ene ni fiefo enti yenke hu so mo abejeje omo so do no ne beyu na ase anwea amawate ahwe but nana kakra metima kan se wo adofo wo nkrofo edi wachi wo follow ne ma de wo ye bia other good or bad omo follow enti ka hu se wo adofo enti no ebeba kakra mekan se bibisi anana ode nya abotere eya membe behave abonten bi sense oyo oba bia so oba esima oyo kata ho sie eni kwase obegina abonten biebie wano ema obi mponya bi no fa no de koye na ade awo se ode ye enti na agrada metu enkotwen bebieda embenfo so osun yonko a otaw muma sundue mra o mayimu muma sundue samra social media na omo atwetwe omo phones na omo niema ye bepempenifo omo atwe omo da panyina omo ni emu ase nana me slow so onya sa video ya enye se bi osikani nku anase panyinku enetu panyinfo anase se panyinku ane tufu mani akola mpo betime tu panyinfo amanafa enti nana agrada ne wo ye wasase so nyina se ye papa se ye bone obi antimi mejeje only God Yankopon pe ene betimi ajejo enti twema Yankopon mra emfa won se wo kura na yenim so ye konfo a okita podua wo koma ye duedwem wo hihye kata ase ye niema emfata no na abedebo mu na wo woko na omo adi Yankopon aso no na omo anko enti wiase so ye nyina ye moja baako enu nche so ye konfo trese that means onye nipa anase onka nyame ho ahomi a wo ho Yankopon na de ma wo bibia wonya bia wasase wesu no Yankopon ene de ma wo ana sai mani jimpo se opon akoma woko nyina achi no ukita bibia obo nyame din se Yankopon adom ene wonya adewe eno mpo no me fekeke sai mani so nti nana agrada konfo ba mesro se sa video we se true enu na ohwe nana che bibia maninka de wo pe o fita ejegumo ni ogina eche ye kobono ko eni se nana jama ninka afoforo show obi ehwe ne ma wo ye obi ehwe ne ye obi do afi nipa bi wo do na koma so na ogina bonten na wo ye se ewuraba enkasasa ntinana metu enkotwen bebieda onua no no bisanse se wono no kra ye nyameduma na wo so wo koma oyede ya emoja baako ene wo nyina ye mu entimese konfo ba agrada senana chama nenka obi ka wa mane nko sanse obu ha oni adaji oni tese oni dwumadi ankasa obetena se ayewa so sankrofo we nyina se Bible se ni patamfo ni fiefo enkrofo no mo ye wo nyina ye odwedwe mu nyina no obosa ba ona se be dodo na edido na aseda but uku ka so be di ni nyina chi a ugo problem nana twene nyina abona ye wadwuma kweso ye wadwuma benefo so yonko a otawo abrabo na me se ba me papa ma de nyina reverend obofo so obofo iron boy ensure ho ayedi nyame adom nyame de nyame aye we de onye ode bio Yankopon wasiesio oso wadofo kura da wo church members bebura omote wona ase a dan da nyina bi ogia alesa wo ye eniema kese de ma adofo no nti obofo oso di Yankopon disro
metu nkotwe baby dawate mendi nkrofo no achi emaye ne mfata bible kwase yindi ne pado do achi emamaye bone esanse me respect wu pa me bu wankasa but ana me mpa bone me bota ne se me pese me hu se osofo panyini mu a wugina bontene na wone okun one dom ekun eyi ensama no osofo baby wadri ebi ko bi nuru hobi nyame na di wadru ho enti so bi twa wada pa mane mpa ho onipa mama bia ho ahi dodo ni sa no so ntakrache na wo nyankopon de sa yedi we nyina ma oni cha atumi we nyina kita no fi so be fa na pepepe ana be fa na ho kono so eye sa na nyankopon ba bia so be ye enti yesere mu yesua mu mo nchechire ni ma papa mo memfo odo entina oman mu memfa koro ye entina oman mu yenyi papa mu ni nkunsu bia emfiri mu na anigye emele mu esanse mu ene yehwemu nti yeslem na afenso so no asem si anipa mienu nyoma asem ma mo wo nchenchem dwidwemfo na asena magia na mo ka no so monhwe ne yie yeslem mo masundwe mra Ghana esanse mo kɔ na mba ma asem no ahuru kese na mese ekoso akasa mo ase bibisi a ne de kamera si ani ne betwa abo mampanyi no mampanyi ne yesi wo si ufie na wotim no peso mampanyi na metena kwan no onwe wana na kufo do metena kwan no onwe o muni respect the woman de bi obi asola ohia respect ohia ni die ohia buo de amagana nenso odasa ne kura sa afa kamera si ne so abedi o mampanyina atem akeka ne wope no da che o mampanyina o de ato no okọ na wo so ye sa video no de to no wo so nye akire boni ni bi na wo so wo kire no mo ye video na mo na ado abata na mo di na atam no se mpanyifo ni mu fie a mo nkona mo kọje efutuo na mo nsambra ene beboa mo na me de masemietiawa masema de ba nsese na agrada betie mi a saa match na atamfo pe ehwe no omfa nsuo ndum gya no na bonsam animu na sa woyɛ saa de ya bonsam na ni ewu webe na obofo osofo mu a osofo a o preach gya do me say o preach na metie na no pa o preach ma me hu sese obi kra ono bi tife na oka wokra na kya no manonko misua asade yo fiti de oba o preach na metia de asade na agbo me bra besine enti me pese se nipa na me hwe no so no begina bontene bibi na no enti ayon boy be man ho fe wo so wada worma eye chama nka fo ni to o man a wa wo mu no so no ne hu se esa bia wutwa bia no o man no ba beto enti twa so enye hwe osofo panyini emeso so sa asem we so ema na nya asem mo pokra mo mfra mo hu na mo bonsam na nimu me hu se wo ye on se kaso bi kristoni a ne de be na kire se oni pa wo ko ye kristoni ne ye ma yetim hu se ni pa wo ye kristoni esanse ne ye obaye no hu na a ready ofre awrade we do kristoni he wi aso bi ntum ajaji obi wa brabo untimi njaji se confront dada aduma wo ye no ya bosum samti o ye nkwahye no we say odo pa cha onsem sa na nso aduma wo ye osofo wo di obi ntum eka se onu so kasa wa wrong enti mo yem penifo am do man anu ade bia mo pesa mo de sombo ni nyina abo na na akofo ade mo so betimi aya amana yeye esan se sa nyama we nyina no mo twa so a e de asomwie ebeba ama ye nyina ye peace enti na okonfo ba agrada mese o se ewi asemu no eso ebi do e de so ebi no na so mo do no hwe o mo e fa ye wa ade sanso obi tumi ya lokwa koda hospital na woni obi kra mane mehwe no oni obi kra mane mesra no eno kwa wa wo timi kunu e mane wu firi wiase obi so betumi ya koda hospital nipa bedi mu akọ ne aba no etimi ma ho to no kra mpa aba ne nyo nye de ensan enti mo ye mpanifo no mo bu omhan ni na nani ho a mo nyina mo ye mpanifo ni bia mo bebu omhan na mana yeyi enti yesle mu se mo metuo enkoda bebieda mo mentuo Ghana ha se asem si a obi apese obesan na hunu hu so do perfect nanso no obi no ye perfect wiye only God nyame pe na ye perfect wasase wi so entinana yesi emfanto so emanenye ho but the person who ni say dodo we omonisa de sunta krache oni ye papa 11 monka mon bibi o montambia munyi ntu yesi video azu we du media bare Sen dani da nyina me kase Ghana ha se BBC a obi apese obaba ye ne hu se onu de na asem ede enti konfo ba agrada o odom mu di wachi a o mu hwe empenifo na kan ma se so obi no ekrodo so entaba ko enye nim guase na ye de so enka hu se de o obi pe no
obi mpe de obi dono obi endo saa na wiase we mu no etie enti Nana Agrada mesro se ni die mu ne ahoblase Nana metu nkotwe me bi atwene wate na wotamfo abonsam ode ka no kode bia na ntokwa si Ghana na wonya kwan na ani age no moma na mfa na ni wu enkotena ni baby na me papa so reverend obofo papa cha ma ne nka wate sanse yesu ye sho ne esuon papa mbese won se me kasa na medical kasa mbese o preach na metie pa so na pa na mentie o preaching pa nchire bia na o chire fiado yo ne de wi a obi no tena se o behave chire basa misua asa de nyina wo nchire ni de bo me bra abo ame enti tobe na ebehwe gu nyina ede ya ba ko bi o be ya bebo ya brabo enti mesira mu ma etuo enkotwe bebi etwene Nana Agrada onkora ma adofo no robe na bofo nso so wa ema adofo no wonkora omudi nachi esua no enti ebesere mo se mo ma etuo enkotwe bebi da yehia asundwe ewo ye man mu yehia asundwe ewo ewiase wiem na de ya na awerɛ hokora sa ya me ya to na me wura ho me hokora ne se obiti mbegina social media se ene embu ye mpanifo ene ye kasa che mpanifo rof no ne se na ami yemu ye mpanifo so de Bible kura ka se di wuna ne wageni na wonkwa na wo awa asase we so empla hi na mo de ani di ne obo be ma ye panyina ana ye mpanifo mu di o man so kisa asema nsi na oda sania betena se na wa twabo ne yonko a onti metena se nka se munja ma ne nka ana munja ma asundwe embrada de bia na omu sujagum na asem ne yekese Nana Agrada mesro wo tu anya hwe wo yadoye wo so wo homobro na me se obi an obetima ba kire wakokun se wo konfonti nkotwa utida obi antumi saa so na obofo so obi antumi nkotwa obofo ti nkotwa ne tida ade ya onye sofo a ofri nyame de biara ebetene social media ne TV so we de ofri nyame we ti se eya mo kan sem bi se na mo bibisi a mo ntimi me kan sem papa ma so ndwe mba na masa be suja gu mu no na mo nche apapa fo no ne yeso yenko mo nchen eya mo nche wan na so wotene hwan na si wiase mu otene obi an mo otene wo wiase mu ne nyina ye yesua atenetene ne ekasa che so a o si etie na asundwe de ebe o man yimu enti Nana Agrada mesro so hwe video ya jama nka na atamfo animu na obi na obetima betwa oti se oye konfo me se na nda mietina Ghana ha ne yenye oye konfo ene otisi ene oye udini yeti ha se ada be bompon no na konfo Agrada ekọ watu ne dua na twene podua na obeto atwene wokọ na wa oti a wo de wo si Kristo eba ofie no wa behwe na wa behwe ye nma ya ka no na usi wo na okogya enti kotrese do to bobo no honye na hin se do gina nchen kase woni gina no yankasa ye papa Reverend Obofo ene ye maame konfo ba Agrada a omonya enwenti me ho ase bia se mo amugu achi na mafasa ase mo na betwa bompanifo na mokono mo wie so mo se mo hia ebuo e wo man mu na de mo ye akire buo ene anidie ukona se nipa me no kon de na oso pata ana se oso koka gum mai mu susu jagum fobi na de ehie tankran ne se bibia so ne de mu ampanya me bata ho na na mentia so na do ne president na wodi no Ghana ne de na so enti wodi se Ghana do betima hwe Ghana nyina so se empo ofi a wotie no won wochi wa no won hwe so an hwa adwe na wodi agu ye mpo o se na do check ma edi enso no na nado o na me check obi na obedi ama enti woti wo no edi oyenyankopon wo hu bia ebiase wo hu bia ha anase mpo nani akina ahwe obi afie ana me busa sa ankrofo ne se de bia mo kasa ena nanado ena nanase no mo pese nanado onye dai se mo pese do nno matena mo kwa no nye wachi mama mo mfa matudwa na o meye sa ade ne mamo mo ni buo de maye mpanifo asem si obetena social media na wafa phone na obekasa etia mpanifo mu wo ha na office nanado mu wafe bi no nipa na obegina social media ko obekasa etia yankasa ye mampani nanado mpo no on semfata enso no ayehye ne poto adofo no mensan ya adwene ne emfa ni die no obuo ema ye mpanifo na mo didie kase wo emu se de ani die no ema ni obuo ma ye mpanifo a
megidi se asomdue betena yen so na se yamfa ni die no obu ama yempanifo a awia be hye saa na ye de bremu no koma Nana Akufo-Addo bremu na enye yi esan se wo fie ho no wo fie camera mo ne ho ene wo hu de wo fam wo fie camera no emmo ne ho ena mampanyin Nana Akufo-Addo wo hu ne e wo fie se BBC nsamo si a na wo se hwe Nana Akufo-Addo onyina okwa no na emu wo man so wo show man toto ne yama maye enso obia begina social media no pese obo papa na da pa we nya NDC ena nya MPP asem akura obi nkura 14 years ni 16 years 17 years akoku 10 years ni akura obatan eyi unsum awo ya nese no ebedadwa Nana Akufo-Addo ona anya bia akura no okuku no kofa Nana Akufo-Addo no oso okuku no mutimbetina social media mutina TV so a na mudimpen fata na mo kire bone na nkra ne fa bi no mo ye wi a afere na mo kobro odi o mampani atem mo de camera sisi muso na mudina na Akufo-Addo tem no mo tsama ma adwene na se wo ye panyini wo mufi a nka bia mo begina social media emedi sanse mu no mo tsama ma adwene mbo mo kwa bebre so because wo ye panyini babu so wo du na no waje na nkwa na wasase wi so ba obi a pese obedi ni panyini ni obi a pese odi ani die ni obo be ma ni panyini na wasene no Dey bibi besi dia Nanado de Nanado wonye e dia Nanado wonye Nanado we secret wo fi on secret on show fi so ma wana ye yin so man panyo meda ya ekura no ndo to ne mama ya na se ye yin Nanado se won wo fi no che aduane ma ye ndi na se Nanado kwakas wo che sika enti be fi nkra ha du kuma se wo benya bi uti fi obenya bi se Nanado mpoka so wo che sika ma ye nyina ye dia enu so won che mfi nkra medu kuma se no wo wa de camera su so abegina ho a wo ye tobe a wo ye mu kom bebrebe no wo benya bi mo sesa musuba na mo yembu ye mpanifo ne yemfa ni die man mpanifo se Nanado e friends na konfa agrada enu reven obofo na nyantokwa na omoko a wo yi nyansani na obamu a ka cho mo so munjai na asundwe ni peace mla ye manyimu na wo so wa yenhila se bibi asi unua ba ene ye de sika akọ won na ye de dua bo ne tinama na wu ena ne ma mi twa adwo no wo su a wo so ba be mane ya akọ na afutu ase fata so de man nkoro mo wa akire no na wo de amo mo na emagina fon so emfa kamera mesi wani ema ye Nanado betena so na komode ye ena Nanado si ye tisika so na se ena se me pa acho se Nanado so wo chesika kora ama ye nyina bia dia from nkran to han wo nya bi ebedu so na asa enti hweso na bo bra na ye adwuma denden na hweso ye adwuma sa wo ye na sika wo sa unya no unya memfo ne nkoto Ghana amamwo so anase Nanado na tisu nto on sa sika mara na mundi na wo Nanado begina sim edni gina sie so kwa na otu sika gu fam so bi ansa bia wo ahen na obetimi afa nipa dodo na hen na obenya munsu obuo ne ani die de mampanifo wati sana agrada ene reven obofo na ekwa enya wo yonko ne na agrada ene enya yonko so ne reven obofo ena watwe camera si wa no so na obedidi atam na woko udi atam wie so da social media ho e kire ma no so ba be hye ye ka so bi kire boni a wo na wo so bi kire boni nti na enya no wo so begina social media so the same thing na so ba ya to wo gya hoko eye papa mo se sama adwe chance bible kan si ansan yesuba ne ye ne ya ensukom ebedi e pa wo nsu tobrem na ehuhuro nso ya de ewo awobrem ati enti wen san so ba ne ye ne fa ni die ne obo ma mpanifo ne nja me chen we mi wo we chen we mi we chen we panina wo sen no na o gyana ne wo twena da pa obi kwa na akodi ne bone obi kwa na nam ko bone dwama na okohia owu a yesi Nana Akufo-Addo wo da wo dem ona ne dem wo so la pia okwa nante akobo na dwama no se bibi koye na yesi Nana Akufo-Addo obi kodi ne bone na bibi ton de Nana Akufo-Addo me pa cho Nana Akufo-Addo ona we amu ana me pese me busa asase me adofo no ona we amu ana sa mo na besi mo too much papa mama ni die no obuo embra ya brabo embra ye kuro yi mu Ghana nya obi ama ya nkase beti mama Ghana ajo enka rebe bofo ni na agada ekum ye mpanifo ko no maame no papa ekon de na abaye oso ko gina na so kan wa adwene kire maame no papa agada obeti ma che opanyini na agada beti ma che opanyini bofo beti ma che opanyini so asem si a wo hu asuko ne mabi oni no ho hwe no na betum onwene no ho abobo mfe bi na obekasa wo rofa no de a che no mu hwe na mu sesa na munsuya ne ma papa na hu se maame na okasa etia no wo chen papa na okasa etia no wo chen
Yankasi papa kan de Japan kura betena Ghana ha kan kura mpo a yebenya emma ni bia so le twena da pa e de ba beto social media mu ade mu mfele ade mu respect mu na mu ndi mu fi asem na mu hwe so mu bra mu nya adwuma den na emfanye mu mfanhwe mu na mu nja na kufa no ama obo mesisi wo cheska ni ko jinesi school cheska wo nya bi enti eja na nyame wadom na se wo yi wadum na nya sika fa bo bra fa ho ma na ja sa obi no obi ntokwasie empanifo mi ntoma na mabetena se na mo ye niam emfata na kufa sa na metia na me bokura ete BBC ade boni bi asia na kufu ado na mse na kufu ado na desi kan asoma asem nko ya sa ade nti na ne din na da so mun ja sa nko mu ni di na mo ye ma no na papa no adwuma na wo ye no woni nso obi ani so ati ase ye de open wo de office o ye no kwafo ma okura bet na kunya no so a de ono so ba ye no ho ane so de be ye no ho hyepe yenka ni wachi ase agoro be ni obi turu mika na ogina park so ogina chi akoyasa twere wo kire enso de ogina so obete so ha betwa hwe sana braboti nti adofo no momi ansesa ya kwan ene ye ni nja se ye sore a ye se nana akufo ado nana akufo ado ayesi ena meka so bi kura kodi ni bone ko bone dwama ya bibia ato no mpo nana akufo ado no se eboni di na de oye nyame papa no oye nyankopon ana oye nyankopon ena wo se bibia kwaye wono a na ono asuko ne ma obetima ye agrada obetimi awo no obofo obetimi awo no na obegina social media na wotwena da pa na afa no no wadi obi osie hia asomdwe wo ye man mu obuo ni wo man mu amamu ofun be ne yebu no na wo de wo ye no so sa amamu wo so se no sansa wo so mian wo se utimi didi panima atando wetu social media so obi amehwe munja sa na ma na musesa musuban na mkase nya na kofu ado nkwa na ebu o man no yesu ye ebu bi musu mbu bi ebe ye ya adwuma de hia so be ya adwuma denden wo ye oba ya adwuma denden wo ye be ma ya adwuma denden mfo ni ntuso se na ado vote na go vote ma no wo de be hwe no fiefo me pa cha wo de bo oman mu bra o tiasia ntumi ne nkwa ye nkonta adwuma wo sika ne mu ne se de ne no ya nkonta wo momi ansesa ya kwane ansesa yesuma ne ye fa ni die ne wo buo ese fata e ma ye mpanifo na nyankopon wondom ye ne enso embo aye okomu so onua obibi na apabi abompa ye adwumade na so nya bi akura akodi nsamone de entesai oba abontena fafutuo tuo ma akola no ntibi na omomu wache nyina so ntibi amomo ankoya sa abone ne biom batin be jana aye free country wo racho be kun obia otimi kun obia na akofiri a mo se e kire nkura ne se movim omo sa anya ade no mo se samuso ba na mo ne ye na agada jamani nkawate esi epepis Ghana nkase ni asundwe enti mo ma asundwe mra Ghana mesrew oyoba walefo fani die no obu fele ho na fele wano ema obi mpushi ose kwaye ne mfata ebuo bi wo da so a wo yifiro so a aya na enye papa enti ma obuo ne eni die a ebi mu wode ma wo no mane enye adwuma de awa adofo bebre obasa awa atamfo bebre nanso ema no emu wabem hwe so na ye de wo ye obi ani so me se sase me makato na nyankopon beba no ada bebe bomu na konfa agada ne podua na dafo na woko na omo a omo do mo so mo 100% so mo so nyankopon no ye hyehyie omo de me du a me hye wa so me si wo so because wanko bi me ma anko na so wanko wo ye sofo me hye wo so me si wo so because wanko bi me no ye pe nti na agada metuo enkotwe baby atwe me ankasa papa ayon boy so me srew enhye ho ayedin adoye a wo ye adoye papa hwa adoye a wo ye papa wo ye adoye bebre hwa adoye a wo so ye wo chenkrofo ka na wo chewe na wo ye se obi ado obi frɛ nyame frɛ wo na obi nyina ho ɛna obi so frɛ nyankopɔn na obi so nyina ho nyankopɔn so frɛ ayon boy a wo medina odasani bia kan no se konkon me frɛ ayon boy so me medumenti begina na so gate enti me pa chawo papa chama nenka ye wonsem bu wa ye nsoso ye mukra de monyinyini mudru stage bu wa nsem bu wa montla yanke twampo no senke ye bo atwede na kama betu ye fose munja na ye jai ba mo mpenifo na moye yesere mo metu enkotwen bebieda yankopon enhyira adafo nyina na onyam kase medin de enkroma Juliet me ye program bi a yato din asetena mu nsem dan ya nyina me di video so epa abontene uko YouTube a obo enkroma TV a obehu me video so meye uko Facebook page ni so a enkroma TV eno so obehu me video a meye eso se kona ko hwe bi na wa wo hia adwensa trans no ukona gotia ubenya futu no so e de abobra eso se subscribe na like
kasa me de ba ye futu enyina yetu ye ho fo ye de ahyehye ye ho se de be ya ye ade boni bi a ye betu ye ho afirim se kasa bi ba na se anya oda meso se fa che me nemu de me so maka no hwe no kwa ne pepepe na asomdwe emla oman Ghana mu na ye nyina ehia asomdwe. Nyankopon onhyira mo. Bye bye.